أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلون. إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कुल इन्नमा यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फहल अंतुम मुस्लिमून फ़इन तवल्लव फ़क़ुल आज़नतुकुम अला सवाअ वइन अदरी अक़रीबुन अम बईदुन मा तुअदून इन्नहु यअलमुल जहरा मिनल क़ौल इन्नहु यअलमुल जहरा मिनल क़ौल इन्नहु यअलमुल जहरा मिनल क़ौलि मा यक्तुमून वइन अदरी लअल्लहु फितनतुन लकुम वमताउन इला हीन क़ाल रब्बि अहकुम बिलहक़ वरब्बुना अर्रहमानुल मुस्तआनु अला मा तसिफून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब अहबाब से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह तबारक व ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। आपने हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और लाइक करनी है, फॉलो करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा देखनी है। और अल्लाह तबारक व ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।